سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wakomori watukufu ikao gamjihunda au hundalmwe komor walio harumwaze prison zahe mabehewa yarangunzuani mwali hatangazija ano alo harumwaze nsizabonze mahususu lo ananyasika o siwane mbana inu wajihunda au harumwe magoba hanzia zito za kihaki rangwe mwananyasi Abdallah Abdu Hassan nze wa hatu sambi Dr. Salami anu ananyasi wafungwa nzuani na mwali heze fokudeta rangweza hemi sumari rangweza heze atanta Mwenyezi Mungu najailie warohe harumwezo ngo hizo haraka inshallah taala. Wakomorika ngo harumwe mabehewa wajau ya kizihiro walohonda nmwe komori kaunga rjwao nono heluliwe makatian walo harumwe Dar Salam arjwao kai hondo hateshele ya mkomori hawinji nano walo harumwazensi zabonze harumwensi inu no walo bozensi ndo jina garombawe manza au hahejala waniza homozi mtukufu unu ya wanika unono wa haraka warejei harumwe makazi ya kikawaida. Wanazoni wa komorto amalona maudu wajau ngamumtosoni heze ntosaza kikawaida limombeni kheri muunde msoma ikao ndo maroshea mjerju sensia hatu. Kwezi wa komorika o ngamnidu ngawe makatian anu wa jojaindo wa wandu ngebe adaban ngamumtosoni heze ntosaza kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori wa tukufu rahane jamba zenongweka udozani misabanu gamu mtafadhalini mpartage oasa wahunda bahati wanji ya harumai direkte yangu yinu mpartage information yinu haku halisi heni jojailiwa ya ipartage harumai miriahe gamtsaho ze page neze siti za Komori wajau rangu habar za Komor rangu Komor info rangu Komor news Komor actualite hata ze siti zonsi pia Komor dunia web hata hanyon si pia mpartage wajau ya information yinu haukanga si hajumbabi harumwensi ya Komor na we message yinu ngio muhimu haukenu message yanzo interpele longo zanzo zijiri hafla usikwa maudu iho Komor ebengeti johanza ze page za Komori pia wanisaidie uharumwaze nongo zinu ili rimaximize ani rimobilize maximum yaho wa Komori harumwe message njo kuyamba bana amtsasoma ukanga mniona ukaya tsikarukuni sijusiwa banu ha message muhimu ikao ikawajibu message yo ni pase wakati nda unuyo sikanzanje mwelezeni ukaya simibanu hamada nzima ya husiana na itendwa shajiri wa mwakati ya miso yanu uharumashesi wa shamwali kabatsi mru mkomori utsihashiri ne sheitendwa shafanyiwa ne mzungu yaka usome sa uharume Alliance Française iliyo harumashesi wa shamwali ikao shetendwa isho shisabiki wanashwa hatu 18 uharumashesi wa shamwali. Eze habari za jiri hindi gamjobanu njen lance message nerewayo makati nda anuwa ya lo muhimu ipartajewa mahususu wananyasi walo harumashesi wa shamwali warenge connaissance ya he message yinu hahara karangwe masu ya leo yanu wa mobilize zabaringa mjoka ya yensi ya hatu gamfanyomna historiki mbabi inunsi ilona sharia ikawe bidishiste hilo akasuste hilo inunsi ilona mipaka ikawe bidibiriliwa ketsubiriliwa inunsi ilona jimbo la taifa la bidilibamwa kalitsubamwa inunsi ilona beramu yako bidihishimlwa ketsuhishimlwa inunsi kaonge akoyo wajeni uharuma yensi ka ubidi wadungeze amrinezari ya za joka haruma yensi sharango nyensi wa kwatsubirilia shila sharia ya bola dimemjeni ya profite occasion ya sabote bengeza nongo za jiri mwaliba nule odabori zijua uba Komori shazindongwe kao zisabi kinzo bonsi jura ngu hale na bo harumwe hadisi ya mwali nunge joko revele ndongo zinji ngamjomambia niba ngamjotende none soka hamaskitifu gasina mezi ya wazabanu ke jatimiza tamezi miraru rijua shetendo shajiri siwa uharumwa ye Ecole Française iliyo Moroni ya hefundi ya kodo treto wanazioni wa Komori zinyama ye hadisiyonga ni hashiringa ni banu mmono hate waziri wa homsomo wakati huo Sarkozy hakaha convoke ambassadeur
Mfaransa ulomoroni uharumale jumba lahe ministeri ya education nationale hahonda wa hadisi le suala lila karitu joma la monti hauka karitu jwa suite ya hema hadisi ya he hadisi ila tsosido tsokaya ye mrato lo hazini rijos kwa lewa yinu wamenu hale suala linu lahe ye hadisi ya huwa nashe 18 wa mwali ikawo wabizewa warendwa hitendwa shatu stahiki ni mrikao hakausomesa uharuma ya Alliance Française ya mwadi ye mwanadamu oyi mfaransa ikawe makati yanu hasange bonsi jubanu mimi tisomwe komunike ya tolwa ni ambasadi ya Faransa ihomoroni ye heli wakahone saze ndongo waeleza nongo mbili bahi waelezo kaya ngebidiwe hadisika ondo ya jiri uharume Alliance Française ya mwadi ya husiana neza nongo zamba okaya hari zifanyishiha baina ya hemru ya kaudoso mesa uharumele koliyo no wana zioni wakayabo ganzo wanruwa stehi ukaye mruora haka ja hukumla yabwe sharia ngashimhifadhiyo ukaya tampakanda hapa hange hamaka jarinda ndongo yezakadwa vili wamba ukange bidio wanruwa rensi ye mahakama rekande ya Komori rekande ya Faransa wendeleye nezo ndongo zinu haukaizo ndongo zire jeyo uharume mahakama waoche basi izo ndeze ndongo ya lawa harume komunike ya ambasadi ya Faransa iho Komori kwa jalani shetendwa ekaitsoka shendo ukira ukabeke ngwamba ukangabo ukemanadamu hata mpaka ndaba heshari yanga shimufadhiyo kaya geino sana boye d'ailleurs kati gontsiju shaha sahabe wange Ulaya shawandu joy hansi suzantandio ke ketso kazenongo zinuzendo rende hakweli yabo zenongo hizo mfano hadis rizilan hauwandu waonesa nongo benge hamba hasange namno kakati yabati mizaza henza yabo kwa nojo amba wamtoa shaka memu ani ye message uyo ikaleje holi honde zendongo bahine jirma yaho wanadamu warendo zendongo ebenge mimi silamlwa abantu hadharuba haukaya hamaskiti fuba Komori uharmale suala lahu wana shohatu 18 wa mwali warendo shetendwa ne mzungu ikao zenongo zinu wenji wa hatu rizilani mimi njakana rongoa shanga mfeze parti na association ba ufaina si wani ya zehaki za huwa na wadhulumiwa yawe kazi jahar makadro ya violence sina ujoba ki harmwe violence sexuelle faite aux mineurs waoche shahatu andwa duhazi garjo jua makati holiho mrikao ngwano bana jainu ni kemengoni mwanduwa la anyoze nongozinu ebenge harma ndongo ya mahadisi ya ndani riendao ikawo juzi ngami mengoni mwanduwa partage mandamano yendo anza yafanyiwa o harumashe si wa shamwali hondelea hata harma Alliance Française ya mwali yakobidi yake jumatare 15 yaho mwezi unu ye mandamano yayo vojioni yahe yahowa wanduende wonjili wapia wafanywa complicité ya ukaye mandamano kanojo fanyishiha su pretexte ya ukaya ani zenongo za tolo harumale bunjilio waambiwa owandu wakawatanganywa yabo haukaba kaye population ya mwali wako representewa wakaze association bali na bali za mwali wako representewa wakaze famizaho wandu warendo shetendwa bali zenongo za lawa harumale bunjilio la kwenda lazie mandamano ya tifanyishihe wende wailezo kaya vanu ngabo famika o wasa traumatize haheze ndongo zinu zafanyishiha ngabo hata waswani mbadi walomo la pitali ngabo wanaika omengoni mwanashe warendwa zenongo zinu hata kwa chujulongo wanda hubi watawa donc wekarendwa anzari sehonziani rambenga rifanyo mandamano yabo ngendo ya sababishe wala wandu wao wazidi problemu wana wao rikekari waonwe nusu halafunge Jordi sana njeze problemu jumwezi liyo donc yabo heze nongo izo pia ye mandamano nga sobligeri ya fute izo dezo nongo za hamba yabo shaeza la wahomoni hindi ye mfaransa wai wa Komori gufanyo hazi harumale suala linu en complicité yana wandrikao ngo harume daula ya Komori na handaninde daula wiyo haukale suala linu ngali reveneyo ye waziri wahe mahakama na usilamu harumaze nongo hamanda zinu zajiri na itendo hamanda shinu shajiri harumansi hamanda inu ya mru hamando ya jaharumansi ratuo na tinde sirikali
sindola wambonde wa de dhwama na wamando wa he ye sharia bonti juwani wa yudingo jijazi zamba Lukman ya tuju hawa hambale suala linwali laani walirenga kinsi shati siwa shawafanya complicite ya huenda wafanye ndongo hamanda hizo iliwa intimide iliwa wengwe wawala watu na fikra za hule welde wao ndongo hamanda zinukaya zinundongo nziru haukamdu mtazende hansu ambandongo hamandizo na womengo ni mweza nongo wandu wakaujueje hiyo hata watambaze madamano yayo ngabo wandu waloa harari watijotolo hazini iwa Alliance Française ya mwali ngabo wandu waloa haraukaya haringwa jo utolele wa wandu ndao walo harume yezi yamba Lukman hazini haukale swala linu sika ujabanu nimbenulie ni haukaya yode message for na ibalo jabanu ngali juelwa roli ne sirikali shama hususu de gouverneur ya heshesi wa shamwali en complicité yona ye procureur général mumwali Nana Sako ikao Sako woyi wende ya niko mission ne ambassade ya Faransa ihomoroni ya depeshe warangujana leta sila leo nge mwali babu yezo Sako wafanya hindiena procureur général haruma wanashe 18 ikao ndo warendo ashetendo wanashe wa ilibahi do waporte plainte walona fuka yabo ya rongwa juzi ya one sambabi zanongo yeheli zanongo zevolue wanashe 18 kwa japorte plainte waondo wanzo wa arselewa wentimidewa wana zefami za hao hata watijuseleji yeza ajiri ndongo hindini bakomori mziju wanashe wa ili warengwa leo warengwa rangule tasila leo antro 8h hata 16h ndabo wakochililiwa wabo haze telefone basi mengo ni mweze nongo zala wa harumazi anketi no mzingaro haosi kwa leo maudo wanashe wanuo wa ili gwendo wabitwa mahakama botasi wo walio maviktimu gwendo warenda ndo makupable c'est-à-dire na mwishie ndo wananyasi mlomwali ye message yinu sijabanu ni mwenterpele nuka ngebidio emachama ya mwali pia owadzaze wa mwali pia wenyu koza wazawana owababa wa mwali pia ye machama pia ya lo mwali raya ngoma raya spori raya himilia ondongo za mendeleo hamada ya wani ya haki gebidio maudubo tasim kaye oharume mahakama ya mwali paske wanahanyu wa ili waporte plainte mwali wakahuishili wa leo ikawo Sako procureur mzamani hadepeshe wane mfaransa en complicité ne sirikali ya Komori hanjia mwali rangujana dabo yanja mwali wanashe wa ili weshilo leo wanashe wabo haze telefoni maudu ngondo wa hukumlwa na hukume jokwenda wa hukumla ngondo wa mbilo kari wafanya zina donc ngebido wafungwa ngamde Jesu wanashe wa ili wasubuti wa porte plainte harumanashe 18 mwali uharumashe tendwa warendwa ne mzungu yakauwasomesa uharume Alliance Française ya Faransa iliyoho mwali Sako na procureur général kao procureur wa iha wahihelewe dosio kaya wanashe wanungo na haki hende hakauha na banumfilo azoka procureur de la République nge Faransa banunga ndora timizi mwezi yabona mjoka hasase zise uharumeze ngo zinu pia ye sirikali ya gwanzima ngio makomplisa arme dossier yinu ye mfaransa ambassadeur mfaransa hadungwe dossier yinu yanterewa yodo mana Sako ya njia mwali ranguja na botasi ye madamano ya kanzafanya juma ya anterewa vivant kadafanyishia procureur Sako wana wanu waishili wa leo ni Sako ne procureur général wabo haza telefoni za hao zini kwa mzungu nsujua mbango ndio azifanye hazindini baada yabo ngaba joko fanyishi handongo ikao zanongozi joko fanyishi yabo ngebidio wa Komori wonsi pia wafanye jitihadi hata osikwa maudu wa mwali walo mwali wake mwali maudu harume dossier yinu hasibabu hindini hasibabu ndokaya owanashe wa ili wasubuti wa porte plainte ngwendo wa hukumlwa maudu haukaya hari ngwendo wa hukumlwa nrongozo kaya mengoni mwezo nongwa joko hukumla dokari wamba warende zina wafanya zina donc ngebidio wafungwa ye muhimu ya hezo nongozendi dokaya ziziye wala wanraji na kumena randaru raha watu porte plainte walo harumaze intimidatione zemena size famiza hao no wandu wakaribu na wanzo watolwa mohazini na wanzo watabishiwa watijojwa ujusaleji wa porte plainte yebengeri ka ujaba nurjeri habili wa Komori wonsi pia ukali nsisu ala la mwali
linusu ala lirangajeyo haukaya linunga lilawao harume sharafa shahe mkomoro hauke mkomora hana hususi ya ukaya yembwa yahe de mwana mshwa yabwe mwana mshe mkomori unundo hususi ya wahatu si wakomori heni mbabanu riliyo yabwe mitijo hanze solidarite yaho wakomori heni mbabanu riliyo rangu harumensi ya ulaya rangu walo harumazensi za Afrika nje unezenzilu kojo hambo walo harumemasi wa yomani sindoka ya mwalibari maore ngabo wakomori wakao wakomori nzuwani ngabo wakomori ngazija ngabo wakomori zenongo zinu vanuzi jabi shando nje maukazi ngazi jozi revele zenongo zifanyishi waono wanruanu harumemasi wa haukaba numali do wasubuti wambale suala shabanu kena ulazimu ikeabo heni hali ya aliansi ya moroni karjarendo zenongo yisu kena ukiruka aliansi ya mtamdu karturendo zenongo yisu ya wekale wa yinu riransile suala linu sako mwana mumwali ikao mengwa ni mwadi wahe mfaransa ya urenge shonode harinika hombini rijitinzi haukaha jokale suala linu katonda hapo andwandwa jina walilaze itoti mwana mumwali dondo ya rengwa nasho hao wana hao ya warende nrushitso hindu ya rengeze haki zawa nike mzungu ya warenga wate magobani na le suala linu bakomori watukufu ngabe na usiu haukaba kaba fanyi ha emission afanyishi hamoroni yabo ya mwana mshwatu ya kafanya krizi ya taka sante militaire hasibabu haibilu wa telefoni 2 fois waparise mru waka wende waperte wafanya menkuranti ho polisi ye mwizibo ya parisiwa habali waso ho polisi ya moroni dahi ye mwanamma he mwanamshewoyi holi wende yaone mwizi ya mzingaro mbala wahenda hendare ngwa waendo ya hukumula ya fungwa wala ya hibe telefona mbilwa enzae isababishe mwanamsho hafanya krizi haka sante militaire hate mana mshwahe ya jambi swambe hadisi hardisa na hendore shite habo haka urengwa lao si haba nutizamba tsamba hewa komore ndare ndo hule sasi nuzi jaru mwana shwatu wa mwali uwarendo ashetendwa rijuwa ukayabanu mrujuwa hafanya ndongo hakonsantma shangabo namna ya ndongo zokaya zojo ustehilo hakanga mwanadamu ya ujo ustehilo heni ndongo afanyao shawa hema stehi halafuza ndongo hamada zinika o sisi ngarijuwa we namna ya heza nongo heli zabira neza nongo hele mzungu ya rendao tindoka komoribai shangaro no wazungwanja wana Afrika rangu bushini rangu zensi Afrika zindwaji wendao rengo watoto atiti ho wa viole kaoze vakansi zao pia wababa 80 no wababa 70 wa Faransa wanu zenongo wafanya hao warele hama pedofila na Afrika halafu kena ukiririke na nasho atu 18 rijuwawe fragilite ya mrumshe rijuwawo kamengoni mwezenongo joka ukanzilo bonsi juu uharumwe prostitution yoka ya harumwe zenti maskini haku no wandu wako zifanya wandu watona maye haukata ulaba nunga monao wandu walone makaru wafanyo prostitution munu wandu ananyasi wala harumwe zenti za Afrika za kaza kolonizewa rekande mfaransa rekande mgereza wandu wandu mdingu waparisa monziani munu wanasho watu waki Afrika walo munu shaka mnaho na mrulo na mbabanu wonjia ya lale yende hazina lemba hindu ujotsa uwarenge hawazi yahe yende rushito hindu ya hundeze riski za ajali pia hautsaharali janarumie izo kazi jajokira rumana adamu uenshindo ebenge kale oyinu holi hongari juwao ila limitika odelo na mrumisha en general heni voya hahe so mahanya abokatsu denigre shaizo nogweka wato sila muonesa halafuzi jeleo riwonokanga bajoba ke wandu wala harumashesi wa shamali wakomori hamadasi wakubalie mfaransa ya wambioka na mwedemare nguwa nashe wala mwafunge iliriziye kumena randarura hawatsu jusaleji watijojo wali jusa ngarilanganiyo na minga mwanzo message ni partagewa au maximum wananyasi walio mwali wajuhema udubotasi wende harumwe mahakama ya mwali wende washemeeze watikubalo wanashe wa iliwanu warengwa wende wafungwa wambari wendo ma victim wendo ma coupable samahani waheshetendo ashinu su pretexte okaya wafanya zina haukayo mengoni mwenze hukuma wajoko hukumla ndokari ngondo wa ujisho wa ukaya warende zina halafunge mkini hao kaze dossier za hao neza nongo kaundo za formulewa nema avoka wa hao ngazendo za badilihe zirengwa zirendo mbuda wanasho watu wanuo waili wanterewa viva walazwaho magobani leo wakai hata sezeri maudungu walindwao botasi yaboriko za jerambe ili yekasa kongondo ya pihe mpira mraji yende ya upihe haukaha sange mwalira ngujana habe waiho na ambassade mfaransa iliende ya lazele sualalinu ha intimidation owa iliwanua fungwa wa jujewa ilo wabaki watijoheza leji ebenga miminga nibeho message for harumaze fami zaho wanasho hatu warenda zenongozini nano wa mali kamili
no wakomori ukaya gebidio haina baba hanu rijo ukaya rijusele jihele suala la mwali linu haukali ndeli jouzia izo zijua zirendwao noana swara wanu mjwao kensi atu abaha uwaloko mori sindu wazungu anubahi shaze kabila pia rangoa na nyasu Afrika rangoa wa Hindi rangoa wa Ngereza ze kabila pia zisa zinja komori yabonga mjwao kaya ye krizi lobo nsiju ya rema ye mwana mkomori mwiwonawo msowishia shamu inukao hata sirakabo nzeranjonda naba harizikome yao ilonde lesu ala ziro likao ti ya mengoni mweze konsekans za krizi ekonomiki harumansi dezerongo rizonozi inu za ajiri mwali haukama na adamu ya ikaonge na dignite ya zalo haruma usilamu ya zalo na nasaba waonda wa mjodo shanga ya hata hawalawa na rikwamba ndo wana wa hema babako maudungu wa jodore ngwa rekawa ndu wa umerekawa ndu wa she nezi mguna riswami hiyar hifadhi shangu wa jodore ngwa harali jana na rali majana maidi haukara ngunga rijuawe hele mesha ya hea hata wekana mape sautsonda mbahindu de zamanu kojo ambabo ya tsoneha bahimengo ni mweze kriteri zansi maskini neze konsekansi dazinumo na ozaho wanruo lwao mwishi yao emana mshatu ya kanelo teli yene mrumsha henzuani yenda kahula ihalila ritso jua ya mbonga bo complicite bo haribala ya ndongo za asasina dossier ila bala kena hela hule yanzo ya nterewe dossier ya mali inu heza ndongo za jirizo mjuao kaisha mashangu mimi bolto shambao faina gasina plenty ya wanakume na atanu ikao bafanya audience preliminary nzu iho mwali nyumeni banu he hadisi hiyo waviolewa harma orfelina mwali gabona wasa waviolewa tarakala wabehangazija harma treatment ya mwana wa maha ila mitsanu ya tsukamfi ya tsukanyama haina ke jajo kiri mengoni mweza nongwe kawe avoka wahatu hazuone sarme conference de presse baada rakara mdeplace mwali hasibabu ndeza aferi hizo hajahaone soka katina usiku wa bure harumaye mifumo ya vita mwali yatsuka uremedwao mangu asibabu ndongo za wandu wa violewa hata mruko kwa mahamongo mfukare haviolewa mwali wakomori yabwezo ngizonga zija yabongizo mzuani shanga mtsingo ambeza mwali wekao leondo rilio rambawe hadisini ebengekanyi wana wakomori mashababi haukati ndo wasawabira kamna ushinda mwone ye gravite ya he situation yendo ya puwe sharafa shahemo handuza tu son tipi si rambonga sina nasaba rikubaloka nga sina dignite rambauka nga sina banu bozingara na mkerad lesu alalinu rijusele jibangar jojo anazindo ajitso uzijua haukaba no bahano daraja wasulinu o harmaza no gozijiro komori za heze prostitution banuze pension abaka jarende hokaya dizomo nao za tilwa moroni banu hate mavala ya hoa na nyasi ne malaho ya homo handuza tu sirilo ulaya balwalo ya boyani kwa wananyaso angali yao bali nga jorende ha pension mijini haukayaze problemu zinunga zijonjia banunga sina nyumba rajisa wajeni ngabo wabushaba waloko mori wala lo harumase nyumba za hatu ngabo wazungu wajirize nyumba za hatu ngabo wangereza wajirize nyumba za hatu ngabo wanashe watura wanikaze nyumba za hatu banu maudunga rjona sana ngozonga mtode shonziani samahani ukaya ngabo wandu warengwa wavurizwa nsini mwa bahari mwamba wandu wazade wa ula ya yuha sababu ka wafanywa zinata suwa kwa jakanza wa jodenonse suwa wa violewa wa trangle wa hamada zinu maona habahati mbizahe mwana atufa inao ebenge kwezi wako morina mjoka ya vanunga wabiruwa masakri zinji neze masakri hizo ngazi komplote wao ni wana wako mori yode mana aliswali ya kamba ukabanu ya mzungu yeti mkuduba hingabo mzungu mudu nando iha masako ya kubali ya parwane mfaransa yani kwa bahashishe na procureur general wende wahimile wana wa mwali wawakause wawarende hindu shitso hindu yebenge yabo babwana nyasi banu ambao kasangizo izo sangizo banu mimi nsi harumaze nongozi juruzinu nsi surpris aninga mtambi roho shabanu zenongozinu banu dawabara jane Facebook rambao wandu waelewao mgungu jo irendando ya libendo mana nyasa Abdalla Abdou Hassan ya ko jane Facebook FM ino atasisi rijwe banu shaban zenongozinu ikamkubali zinungizo ho maswani rangu hali kwa mijini hatu pia hurende ha pension pia ngizo pension ruvu wakaya hindi haukaya kabasi mnaijana ujoka nsibala yaone mrumbaba ula mrumbaba gamishao wandu wa violo na hatu wawana wa mahamongo minena mitanu engetso do kansi banuni dekrive ze dossier za association faina ikao yotsinde hazia hatu tidodo hamba yeza jiriri bendre haze jakazende mahakama haukayo mengoni mweze formation rahunda shata nyinyi mjodoro mihono bano abaha mimi sanga marumo mtsunji ngani wono donc
combien de fois mdungu shangayo ikahisho kama na mamdu harengema na mshwa hamviole wanga mjohamba bwa komori wotsi mrutila wala ringwa mbajau mwanamma mdungu tsorenge mwana mshwahe wa mahamfukara wa mahakuma na miraru hamviole mbaba mdu harenge mwana he hamviole mijinga bwantero watsanza zamba hata jusqu'à preuve de contraire wanduwe déplacer de wajue ngondo adungwa mbio wandungwa intimide wao wandungwa harcele wao zanongo hizo karna paro shindare de usoni yekaya yemiji nezikao kamjakubalu kabanza nongo zinu ngizo na soutien ya hanyu bo population banendo gotsido kamiminga miulanga mambo bano hata hunu sisi ngarjuhao ngebidori juhe nyuri wona shabana abahaiba kinini Yesu alamande la mwalilo kwezi watukufu ngamlindo mlijereji wokoyo soko bidwa mwali wala leho mahakama hamaye video yangu endo sinyalewa wengeti na uhomu haku au kaati onoban gamanzo mwambie na mtiambe sewa na shemu ili rijo anuleti jo sinyalewa shanga manzo mwambie nukaya ye message fori ndokaya wananyasi wa mwali ye video nune partager wa au maximum ngebidwa ananyasi wa mwali pia ye population ya mwali pia ngebidwa iwane na sako maudu na procureur general haukayo wana hawe kaundo waporte plainte maudu ndo wafungwa izo zijiringa zija 1000 fois wana wakama ma victime wale ndo makupable ngamzijuwao ngamonao zema kama zibiromoro ni pia donc uzanongozinu sasi kansi harmo mala pia sako hadepeshe wane mfaransa ngemwalira ngujana leo wana wawende warengwa weshiliwa wentimidewa wabo haze telefoni maudu botasingwa alindwao ho mahakama ya mwali wende wa hukumlwa na aboye hukuma ya mwando ngondo wa hukumlo kari wafanya zina izo ndizo mfaransa sa wahansi watu aliye wambe donc wahezoma gobani ili wentimido asara hawatu porte plainte watijo porte plainte na yabo ye mrurarangu ya renda zendongo asange faransa ye komunika hem faransa timambia ni tisomo wami hambamo mbili ya handanido kaya hakaujaone sokaya ngebidiwe mriyari la shetonda shinu hata mpakanda haba hawanruwa stay ye mahakama yoka raeja hukumlwa nge hamaka jarina ndongo lesu ala labili ndo kandwa atizambe mbabahanu haukazi nungazi reveleo o harumwa ye mahakama rekande ya faransa rekande ya komori haukawa wocha ondo androfanze nongo izo ndizo mfaransa hambarume komunike ya yabo ye mkomori bahe na rongowe haukaba nusisi nga sinadini nga sina ubinadamu sinengo ni muandrikao harumen sinu nsu jari jivante siwa komori shasido andrika watareka hazini ya urirumo wae hawe mfaransa wa ye ukubaluke mkomori ya ujibali ya hamaste ya ujibali ya hawakati wenda hazini yende mengoni mwandikao haushashikao ojwa hamba njamba kabatsu afanyozi tondo hizo shayoka haramu hula mkomorukaya yambo haba kamba nongo bala haiju salawa hauya jibale namna tsaile kao kikulo sharenda hazini benge ngondo yabe no etova costume izo pia hotso stay ula uhususia wa hensi ya hatu zindizo ndingo mambali banu bwana makomoruka banu le zina la bolto linuka lituna angaje mimi binafsi no linunga langaje ndongo zinji haukanga langaje yo mru rongo haruma rezo sosio shawo imbaba mwana woyimru yazalwa bahe uparwa mwana woyimru yazalwa mjini kao ngubalo zina la mji woyimru yazalwa harumesiwe kao ngujojo hangaze shesiwa woyimru yazalwa harumansi yaboze nongo izo pia batike mkomo rujo paro jone ya mbaba hanu haukaya banusonsi pia kabati mru banuti na valeur haini manadamu yazalwa jahun duniani wonge na valeur ikao womnyezi mgwaende yamnikayo haukasonsi pia ritioja sawa rasiru wa nasara wan shesha jashaka uri denaturalize de societe inumika la uzambabanu harumwe sociologie wazamba wakati mwinji haukao mdungano unu ndo dingwenda werende mabe ya mbilokaya heni mdungana na malalao mhuza malalao yetsonuke malalao yabona rikubaliano kaze nongozinu za influensi zo ujua huramene mru hata halawa harumwe logiki halawa harumwe raison haperturbe hafanya ndongo za tsubili wana wawo wa mwali wawo jomkin hokaya ngabo wana wa mafundi yabo na masheha heli kao mrusha ngai kaisho kama na wafu lani hondi harma ndongo fulani yode mana za expression zamba ukaya mruji za shamruka za moa mwana haukaya za nongo izonga zijao zitransformeha hazila hindi hazila class socialika ngari ziparkureyo haukaho kanga o college yoti saone kanga o lycée e kanga o lycée yoti saone kanga universite haukeni malabu wa martaba hao na mwendo wa hao na namna mjibalo wa hao ebenge yabo gamanzome le okaba komor les ala linu linsisu ala jangu yinude dignité zingeze personnalité za hoa komori deza tushewa na kabati mbujojo jiminimize haukekanga mabomina ser shami hamba mbabana wad yabominga mina mzaze na mbaba waniza ni balao zina heli mbaba hanu njonda banutifanya ndongo ekanja tena uzisokola mwana wandobi mitso zisokola mbabando ekanja uzisokami mbabando obi mitsambola landa ekanja usisokati landa bo tsambola nsi ya hendi zenogo izopyanga zangajeyo donc batike mrubanu ujo parobira hadi waza uke masala yo pia
ya masala ka heni mndu mzima dasi duniani na ke maskini na ke tajiri shange na hususi wa ujifahari heza nongo ya ziru awezo pia ikao ketu jandongo tsoti dokaya yobera myakamili ebenge kwezi sina ushinda nike wasuya wa usomesa akanja jaba nusomese nitifundi shanga mtsingoleza mbabi zokao nujwa uzinyeshe ni wakati homa halarabi roma bayazio pia nione sokaya lesu alala mwali linu ngebidio owajojo wanzihe ranguba ni masihu Yesu teya hatu nwana nyasi wa mwali wanashwa hatu wanzoma udwarendwa makupablo harme dossier ya sako yinu henu joshida te foto la sako ya laganizo anzo ya fanyi na litie ngebidio ze mur ze page wandu pia wa prononce wa denonce zenongozae complicite ya heko mori ne ambasadi ya Faransa no wandu waniko dossier noa ya ntere hautsa ndongo ndini ili wa intimide o anashe kumena randaru o harume kumena nane ikawa wailibahi jusqu'à preuve de contraire daodo na connaissance yokaya wasubuti wa porte plainte na mahakama ya tolwa ya kanzake vendredi ya zilwa ne gouverneur mu Mali no wandu walo harmas institutions za Mali hasibabu ndini ngwa joye roli ya Faransa hasibabu ndongo ndini hasibabu de faida za hao binafsi shati za hionti ebenge kwezi wa Komor mswanza nkemle soko jalma mbele swala hilo wa Mali na mjuhe wanzwani na rjuhe wangazi jana rjuhe haukale swala linungilo zero nilweka karjaliwa ni abaha eshijowla maudu ndembe ya hatu haukuwa na wano wenji ngwavu mloka ngoma majeur sha karitujwa maudu zojini lazibi haukanga rona wezo Mfaransa afanywa na Afrika pedofili ndo iho wenda werendezo anzao webitsaze vakansi werejei nanga mona oke Komori iwasuliba mnanku hema esha maziro yaliyo zenonga zijonda tamakati mbungu jola laka uhake kono mana hwetandani na boyo hamba emaitsale hafa ebenge kwezi wa Komor ekaitso katsirongwa nai gamtsa oswamaha ekatshilistekeleze message ya bondo selizwa Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.